जय जगन्नाथ सांगमणि ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। कन्या राशि एप्रिल मासटी आपणकर किपर रहिबा ग्रह गोचर अनुसार कौन रही एप्रिल मासरे केउं जगार आपण लाभ रही कन्या राशि बोले एवं केउं जगार टिके सतर्क हो रहिबा को पड़िबो। कन्या राशि राशि अधिपति बुधदेव। यही भिडियो आपणकर कैरियर शिक्षा स्वास्थ्य प्रेम दाम्पत्य जीवन किपर रहिबो एवं किछि ग्रह मानकर अशुभ प्रभाव को खंडन करने किसी आपको प्रतिकार जणैछि जो द्वारा एप्रिल मासरे आपणक सह जदि किछि भी हेबाकु जाउथबो अघटन ताहा घटिबो नाही। आपणक इच्छा जे चलिबो आपण जहाँ चाहूचंती ताहा आपण पाई परबी। जदि आपण जो नियमटा मु आपनको कहबी किछि प्रतिकार सेटा जोडे श्रद्धार सह गोटे विश्वास सह जदि करिवे तो निश्चित भाव से सुफल ही आपण पाइबे। कन्या राशि राशि अधिपति बुधदेव। बुधदेव रही गुरुंक सह अष्टम घरे निज राशि अधिपति अष्टम घरे पुणी गुरुदेव सह आगु देखिए कौन रही। सप्तम घरे सूर्य राहु शुक्र षष्ठ घरे शनि मंगल लग्न केतु आपणकर भाग्याधिपति शुक्रदेव कैरियर बुध 24 एप्रिल को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे किंतु 24 एप्रिल आगरू आपण जहाँ भी करेंगे ना फ्रेंड्स से आपण भाग्यटा सपोर्ट कर आपणकर भाग्यटा साथ देव। देखो जोड़ा भाग्य अच्छी ना फ्रेंड्स सेटा मिलिबो ही मिलिबो जदि आपणकर अल्प चेष्टा कारण बिना चेष्टा घरे बसी रहिले मो भाग्यर अच्छी कहले हुएनी। आपणकर से विश्वास रहा आवश्यक जहाँ भी आप चाहूँगी एवं तासह आपणकर जो भाग्यटा ग्रह गोचर स्थितिटा जब भल रही है आप भाग्यटा भल रही है ना से ही समय जदि किसी गोटे काम करेंगे ना सेटा ही सक्सेस होता है। एवं आउ गोटे कथा मन में नाना प्रकार जो विचार आपंकर चली था ना फ्रेंड्स कन्या राशि बोले से विचारटा को बंद करूँ केवल गोटे विचार रखु सेटा देखु विचारटा कंट्रोल करने निज हाथ में ही अच्छी से विचार कंट्रोल करने कौन मंत्र तंत्र हुए ना विचार कंट्रोल करने निज हाथ में ही अच्छी। तेणु निज विचार को आप कंट्रोल करेंगे आपंकर जो दुख चली दुखर अंत हम दुख आसब नहीं कारण व्यक्ति आपड़ कहींपारती कि नहीं मोर तो सब भल विचार थाए एमती नेगेटिव नुहे किंतु आपण मन जो बारंबार जो हजार कथा जो चली थाए केतेबेले निजर लवमेट को नहीं केतेबेले घर लोक को नहीं केतेबेले काम कार्य को नहीं केतेबेले एमती गोटे जड़े सदस्य थांती तांको जो आपण बारंबार बारंबार जो भाविबा से सदस्य तो आपण दूरे जीवे यह सत्यटे। जदि आपण आज लिखिक रखु क्या प्रति जब आप बेसी भावे से ही दूरे जाती से काम कार्य हो कि आपणकर कहीं निज व्यक्ति सदस्य हूँ आपण प्रति स्नेहटा देखी न था। तेणु भाविबा बंद करूँ निज लक्ष्य को आप भावतु जदि आपन को जॉब करार अच्छी तो भावतु मत जॉब करार अच्छी जॉब करार अच्छी जॉब करार जॉब करार अच्छी एमती गोटे एफर्मेशन दिंतु भावतु गोटे निजक निज कही हूँ कामटा गोटे दिन न बनो कि 2 दिन 3 दिन मास भीतर न बनो किंतु निहाती बनब। तेणु आज पर कथा भाविबा बंद करंतु एवं तास मन जो नाना प्रकार विचार चलछि ताहा बंद करंतु। 24 एप्रिल आगरू अर्थात एबे ठारू 24 एप्रिल जाए आपण भाग्यटा भल रही आगू को बढ़ी चलतु फ्रेंड्स। जदि विवाह कथा उठेबा आपण भल रही बिजनेस जदि नुआ किसी आरंभ करने चाहूँगी तो भल रही। कैरियर देखो बुध बुधदेव रही गुरुंक सह बुध गुरु एक साथ रहा कार्य क्षेत्र में टिके झमेला देखा दे पारे किंतु बिजनेस आपंकर भल चलो से बिजनेस मामला को नहीं ही आपंकर यात्रार जोग रही निज बिजनेस को नहीं आप किसी दूर यात्रा करपारती जमी इंडिया भितर ही आप किसी एमती देश को जापारती बॉम्बे दिल्ली किंबा सूरत एगुड़ाक सब जगह को किसी बिजनेस मामला आप जापार जोटा कि आप नुआ करी जीवे एवं खर्च टी आपंकर रही खर्च को कंट्रोल करवा निज मनर विचार को कंट्रोल करवा आपण हाथ रहा। खर्च तो आसब किंतु
ସେଟାକୁ କେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଚାଲାକିର ସହ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏତେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ଟିକେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ଶରୀରରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ହଁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯାଇକିନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାଟା ଟିକେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି କେୟାରଲେସ୍ରେ ରହିବେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଟିକେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ପିଇବାରେ ଟୋଟାଲି କଞ୍ଜୁସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଟିକେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ, ୟୋଗା କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ସେମିତି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରି ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପଢ଼ାରେ ଭଲ ରହିଛି, ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଏକ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଅଛି ପଢ଼ାକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, କଲେଜ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କୌଣସି ବି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ହିଁ ମାନେ ପସ୍ତେଇବେ ପଛକୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରିଲି ବୋଲି। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ମେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବରଟା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ହେବ ଯଦି ଯାହାର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି ପୁଣି ପେଚଅପ୍ ହେବ, ମିଶିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ବି ହେଇନି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ, ଦୁଇ ଲଭ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ରହିବ, ସ୍ନେହ ରହିବ। ହଁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସପ୍ତମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁଦେବ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ନିଜର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ମାନେ କିଛି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବା ଗୁରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ସାରା ଅସୁବିଧା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ଗୁରୁ ଏକସାଥେ ରହିବା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ତୃତୀୟ ଲୋକ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ କି ନାହିଁ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫ୍ରେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି କର ସେମିତି କର। ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ, ନିଜ ଘର ଲୋକ ଯିଏ ବି ହେଉ, କେହି ତ ମାନେ ତୃତୀୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା କଥା ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ଯଦି କହିବେ ତ କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ। ତେଣୁ ଟିକେ ଜାଗୃତ କନ୍ୟା ରାଶି ବୋଲି ନିଜ ଘରର କଥା ନିଜ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ବାହାରେ କଦାପି ମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ଅଣଦେଖା ଟୋଟାଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କନ୍ୟା ରାଶି ବୋଲି ଆପଣ ଯଦି ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଓମ୍ ଗଣ ଗଣପତେ ନମଃ, ଓମ୍ ଗଣ ଗଣପତେ ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଜପ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଏହା ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଘର ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦୁବଘାସ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଲାଲ ପୁଷ୍ପ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ତେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ କିସ୍ମତର ତାଲା ମଧ୍ୟ ଫିଟିବାକୁ ଲାଗିବ, ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।